हेलो एवरीवन मोर नाम इकरामुल सरकार और तुम्हारे चाई आसा सरकार क्लासेस आठानी यूट्यूब चैनल मैं तुम्हारे कैसा जो प्रत्येकटा मेट्रिकर कुएश्चन मैं तुम्हारे सम्मुखत सल्यूशन दाঙি धरिम। तो मैं आज लै तुम्हारे सम्मुखत आज हो जा रिटेल ट्रेड जी इलेक्टिव सब्जेक्टर कुएश्चन आसे हेटुर सल्व माने आमी तो प्रत्येक दिने कि करूँ 1 मार्कर कुएश्चन बिलाक माने एमसीक्यू बिलाक सल्व कर दिওঁ। तो आज रिटेल ट्रेड तो प्रथम कुएश्चन तो आसे कि जे इन स्मार्ट गोल एज स्टैंड्स फॉर तो ये कि हम स्पेसिफिक माने दुटा ऑप्शन आसे सेकेंड ऑप्शन तो याद और बी नम्बर 2 हम कि हम सोलार एनार्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स माने ये कि हम तेने सौर शक्ति और सी नम्बर एन्सार तो हम कि सी नम्बर एन्सार तो हम यूनाइटेड नेशन्स। तार पिছত कि होइसे जे आई कन्टाक्ट इज ए नन भार्बल माने अमौखिक कि होइसे कम्युनिकेशन। तार पिছত कि होइसे फीडबैक इ नम्बर एन्सार तो होइसे फीडबैक। तार पिছত 2 नम्बर हो गल जे इयात 3टा क्वेश्चन दिसे एटा क्वेश्चनर एन्सारत कि दिया आसे 2 मार्क्स को दिया आसे। तो इयात कि दिसे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकेल तो तुम्हारे बहुत केटा आसे तुम्हारे चैनल और रिसीवर दी दिबा कारण 2 मार्क्स आसे रिसीवर फीडबैक बा सोर्सो दिबो पारा तुम्हारे तो 4टा और व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एटू जे आसे एंटरप्रेन्योरशिप जी आसे हेटुर एन्सार तुम्हारे जी बुक्स आसे रिटेल बुक्सर 84 पेजत चाबा जे एंटरप्रेन्योरशिप इज ए टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज रनिंग ए बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल एंड लुकिंग फॉर वेज टू मेक द बिजनेस बेटर टू मेक प्रॉफिट्स इयाले लिखिले हो जाओ माने एटू एन्सार तुम्हारे। तार पिছত कि हल तार पिছত आइसे मेंशन एनी 4 नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कि सफ्टवेयर तो इयात कि हबो एंड्रॉइड लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्पल आईओएस एबिलाक कि हय जे ऑपरेटिंग सिस्टम सफ्टवेयर हय। तार पिছত कि होइसे जे तुम्हालोकर आहिसे 3 डी माने जिकोनो 3 लिखिब लागे तो 3 डी आहि गल। तो इयात कि आसे तुम्हालोकर किताबत हुबहु दी आसे तार पर उठाई दिसे कंट्रोल जेड माने हल कि आंडू तार पिছত कंट्रोल एक्स माने हल काट कंट्रोल पी माने हल प्रिंट और कंट्रोल एस माने हल सेव। तो এইখিনি आमार दियो डी नम्बर एन्सार तार 4टा क्वेश्चन आसे जिकोनो 3टा लिखिल हल कारण 2 मार्क्स कै दिया आसे। तार पिছত कि दिया आसे यात चूज द करेक्ट आंसर एनी 4 यात कि दिसे द प्रॉब्लम एसोसिएट विथ रिटेल ट्रांसपोर्ट इज आर यात कि होइसे जे एक्चुअली आंसर यात दुटा হয় যে টেररिज्म तो নহয় কিন্তু কি হৈছে যে लेबर स्ट्राइक बा नेचुरल डिजास्टार হলে রাস্তাবিলাক বেয়া হৈ যায় টেररिज्म হৈ লুটি লৈ যায় মানুহে বহুত কিবা কিবি কি কৰি যায় মানে টেररिज्म মানে কি সন্ত্ৰাসবাদৰ ফলতো কি হয় আমাৰ যেটো কি আছে ট্রান্সপোর্ট যেটো কি আছে রিটেল ট্রান্সপোর্ট হেতু প্রবলেম হয় কারণ যদি সন্ত্ৰাসবাদে কি কৰে তোমালোকৰ যেটো ট্রাক দি বা বস্তু লৈ গৈ আছে যদি তেওঁলোকে চুৰ কৰি লৈ যায় তেনে এটো এটা সমস্যা। তো সেই কাৰণে ইয়াৰ এনসারটো হ'ব অল অফ দা एबव। तार पिছত कि হৈছে দি পারপস অফ ইফেক্টিভ স্টোর লেআউট ইজ আর এটু হ'ব কি এট্রাক্ট কাস্টমার এটু কি হ'ব এট্রাক্ট কাস্টমার। तार पिছত কি হ'ব ইয়াত হ'ব যে এটু কি 3 और सी नम्बर बिलिंग एक्यूरेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर कस्टमर सैटिस्फैक्शन। तार पिছত কি হৈছে इमार्जेंसीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लाड्स আৰ্থকুইক সুনামি সব কেইটা হ'ব অল অফ দা एबव। तार पिছত कम्युनिकेशन स्किल्स इनक्लूड एटू कि हबो ऑल ऑफ द एबव हबो। तार पिছত आमार कि हबो 4 मार्कर क्वेश्चन बिलाक 4 मार्कत कि दिया আছে অপশন দিয়া আছে এ নহলে বি তেনে হলে 4 মার্কৰ এ যেটো आंसर আছে হেতু হবো কি সেল হবো এটু হবো কি সেল যে প্রাইমারি অবজেক্টিভ অফ রিটেল স্টোর ইজ টু শো এন্ড সেল দা প্রোডাক্ট। तार पिছত कि होइसे टेलिकम बिलिंग प्रोसेस इनक्लूड्स रिसीविंग एंड द रिकॉर्डिंग पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर। तार पिছত कि होइसे जे 4 सी नम्बर 2 हबो कि एसेट बा सम्पद जे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज आर एन एसेट टू ऑल कंपनीज। तार पिছত कि होइसे कम्युनिकेशन बिटवीन टीम मेम्बार्स इज के कम्पोनेंट ऑफ टीम वर्क। तार पिছত 4 ই नम्बर 2 হবো কি যে এটু হবো কনজিউমার ए रिटेल स्टोर इज बिजनेस दैट सेल्स प्रोडक्ट्स और सर्विस टू
কাষ্টমাৰ এতিয়া তোমালোকে ক'বা ৰিটেল কি ৰিটেল মানে কি সৰু বিজনেছ যে কৰে মানুহে সেইটো দোকান তোমালোকে যে দোকানৰ পৰা বস্তুটো কিনি আনা সেইটোক ৰিটেলৰ দোকান বুলি কোৱা হয় ৰিটেল মানে সেইবিলাক দোকানক ৰিটেল বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত কি খুচৰা দোকান বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত 5 নম্বৰ আছে 5 নম্বৰ আছে তোমালোকৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ এইটো কি আছে মাৰ্চেন্ডাইজ শুড বি অলৱেজ ডিসপ্লেড এট দ্য এন্ট্ৰেন্স অফ দ্য ষ্ট'ৰ এইটো কি হ'ব তোমালোকৰ ফলছ হ'ব তাৰপিছত বি নম্বৰটো কি হ'ব ইমাৰ্জেন্সি সাৰ্ভিসেস শুড বি এভেইলেবল 24 আৱাৰ্ছ ইন এ ডেইলি মানে দিনটো 24 ঘণ্টাই জৰুৰীকালীন সেৱা উপলব্ধ হ'ব লাগে এইটো ট্ৰু তাৰপিছত কি আছে SOP কভাৰ্ছ অল দ্য এক্টিভিটিজ অফ ৰিটেল ষ্ট'ৰ এইটো ট্ৰু হ'ব তাৰপিছত অন অফ দ্য অবজেক্টিভ অফ ৰিটেল ট্ৰান্সপৰ্ট ইজ টু ডেলিভাৰ গুডছ এট মিনিমাম কষ্ট এইটো হ'ব ট্ৰু তাৰপিছত কি হৈছে দি ৰিটেল ষ্ট'ৰ ৱেষ্ট সাইড ইজ ওন বাই টাটা এইটো হ'ল ট্ৰু তো আমাৰ ইতিমধ্যে কোৱেশ্চনবিলাক সলভ হৈ গ'ল তো ইয়াত কি হৈছে যে তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰত্যেকটা নাম্বাৰ কি কৰিবা চেক কৰিবা আৰু শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে আৰু কিমান মাৰ্ক পালা তোমালোকে এই MCQ বা শৰ্ট কোৱেশ্চনবিলাকত তলত কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহলে এই চেনেলটো ফলো কৰিবা তেনেহলে তোমালোকে প্ৰত্যেকটা মেট্ৰিকৰ কোৱেশ্চন মানে ক্লাছ 10ৰ কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ ইয়াত পাই যাবা আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক কি কৰিবা এই ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ